अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, 26 जुलाई की रात जब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतला पर इस्लामाबाद के एक स्लॉटर हाउस पे रेड किया जो कि थाना संजानी की हुदूद में है, इस छापे की कामयाबी का राज दरअसल ये बताया जा रहा है कि पुलिस को कानो कान इसकी खबर नहीं होने दी गई। जब छापा मारा गया उसके बाद से लेके आज तक छापा जिनकी सरबराही में मारा गया और छापा मारने वाली टीम, सबको संगीन नताइज की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। बहुत सी बाअसर शख्सियात इस घिनौने कारोबार का हिस्सा जो हैं वो बताई जा रही हैं, जो इस छापा मारने वाली टीम को सख्त नताइज की धमकियां जो हैं वो दे रही हैं। इस सब के साथ साथ यकीन माने अगर उस रात छापा ना मारा जाता तो हम में से कई लोग अभी तक ये समझकर गधे का गोश्त, कबाब और कीमा या स्टेक्स खा रहे होते कि शायद ये मटन है या बीफ है। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह के स्टेक हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल सब कुछ एक घिनौने कारोबार की सप्लाई चेन का हिस्सा बने हुए थे और ये धंधा कई महीनों से चल रहा था। किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं हुई। लेकिन इसका सहरा किसके सर जाता है? इस्लामाबाद के बहुत से पोश सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर ये गोश्त सप्लाई किया जा रहा था। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अंदरूनी कहानी की तरफ आते हैं। अंदरूनी कहानी ये है कि डॉक्टर ताहिरा हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्हें इसकी इतला मिली और सारा क्रेडिट अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहिबा को ही जाता है, जिनको अभी इस रेड के बाद संगीन नताइज की धमकियां जो हैं वो भी दी जा रही हैं। उन्होंने इतला मिलने पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड द इनिशिएटिव वाज नॉट टू इन्वॉल्व द पुलिस एंड नॉट टू इन्फॉर्म द पुलिस। इवन 11th आवर जब रेड करना भी था तब भी पुलिस को जो है वो कानो कान खबर नहीं होने दी गई, क्योंकि अगर पुलिस को यहाँ से पता लग जाता तो शायद वहाँ कुछ भी ना मिलता, ये रेड भी कामयाब ना होती और सब वहाँ से भाग जाते और समेट लेते सारी चीज़ों को। तो मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म किए बगैर, यानी थाना संजानी की हुदूद में ये स्लॉटर हाउस था, वहाँ पर इन्फॉर्म किए बगैर ये छापा मारा गया और इसकी कामयाबी की यही बड़ी वजह है। छापे के दौरान जो मनाजिर सामने आए वो किसी भी इंसान को हैरान कर देंगे, लर्जा कर रख देंगे, खौफ में मुब्तला कर देंगे। 50 से ज़ायद जिंदा गधे यहाँ से बरामद हुए, 25 मन से ज़्यादा गधों का गोश्त बरामद हुआ, 100 से ज़्यादा गधों की खालें भी यहाँ से बरामद हुई। इसके साथ साथ कीमा बनाने वाली मशीन्स भी यहाँ पर थी। रेडी पैकेट में बंद कीमा था, कबाब थे और स्टेक्स ये यहाँ से बरामद हुए हैं। छापा मारने वाली टीम ने ये तमाम चीज़ें अब रिवील की हैं। गोश्त के लिए पैकिंग करने के लिए बाकायदा यहाँ पर स्टाफ हायर किया गया था और 30 के करीब ख़वातीन इनकी एम्प्लॉइज़ हैं और इन्हें माहाना तनख्वाह दी जाती थी। इसके अलावा इन ख़वातीन को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता था और ये एक मुकम्मल सिस्टम था जिसको पिछले कई माह से जो है वो रन किया जा रहा था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक आप कह लें पिछले 6 महीने से एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जो नेटवर्क था वो यहाँ पर काम कर रहा था। अब जहाँ से जो शख्स रेड के दौरान गिरफ्तार हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी मैंने आपको बताया था सब पिछले व्लॉग में कि वो भाग चुके थे, गिरफ्तार होने वाला शख्स वो चीनी है और ये 90 डेज़ के वीज़े पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था और इसने ये तस्लीम किया कि वो गोश्त खुद तैयार करता था, इनका कीमा बनाता था, कबाब तैयार करता था और ये इस्लामाबाद क्या, पिंडी क्या, और भी मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं जिनके मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त जो था वो सप्लाई किया जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ इस शख्स से जब पूछा गया कि गोश्त कहाँ जाता था, इसके पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसके पास कोई NOC नहीं था, इसके पास कोई डाटा वगैरह नहीं था, ना तादाद थी, ना हिसाब था और ना मालूम था कि इतने गधे कहाँ से आए, कहाँ गए और कहाँ सप्लाई हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो कुछ छापे में मिला वो सब कुछ खुद जो है वो गवाही दे रहा है। ये गोश्त इस्लामाबाद के सेक्टर्स, अब आ जाए उन सेक्टर्स की तरफ, F6, F7 ईस्ट सेक्टर्स के बहुत से रेस्टोरेंट्स में फ़रोख्त किया जाता था। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स जो GT रोड के करीब हैं, GT रोड के होटल्स गोजर खान, टेक्सला और रावलपिंडी तक पहुंचाया जाता था। यहाँ पर बहुत से स्टेक हाउसेस हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर ये गोश्त जो था वो सप्लाई किया जाता था और यहाँ तक कि कुछ अगर देखा जाए तो जगहों पर आपको अक्सर सस्ते बर्गर्स मिलते हैं, तो सस्ते बर्गर्स और स्टेक्स की आड़ में ये गोश्त जो था ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था और गोश्त इस्तेमाल होने का शुबा जो है बेसिकली ज़ाहिर किया जा रहा है। अब चूँकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये जानना मुमकिन नहीं है कि ये गोश्त किस किस रेस्टोरेंट या होटल पे जो है वो भेजा जा रहा था। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था
کہ لسٹ جو ہے کچھ ریسٹورنٹس کی وہ آ چکی ہے چھاپا مارنے والی ٹیم کے پاس، لیکن اس وقت پریشر اتنا زیادہ بلڈ اپ ہے ان ریسٹورنٹس کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ اٹ سیلف ریسٹورنٹس انڈسٹری ہو جائے یہ سب ایک مافیا ہے، تو ان کی طرف سے دباؤ اتنا ہے کہ وہ لوگ یہ چیزیں ابھی تک منظر عام پر نہیں آنے دے رہے۔ لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کھیل جو تھا یہ کھیلا جا رہا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے گدھے کی چربی بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ چربی بہت سے بیوٹی کلینکس اسلام آباد کے تھے، کاسمیٹکس اور سکن کیئرز میں استعمال کی جاتی تھی، اور خوراک کے ساتھ ساتھ انسانی جلد پر بھی گدھے کی چربی جو آپ دیکھ لیں وہ استعمال ہو رہی تھی۔ کھالوں کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ انکشاف یہ ہوا ہے گوادر کے راستے چین بھیجی جاتی تھیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بغیر کسی این او سی کے، بغیر کسی لائسنس کے ہو رہا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب چھاپا مارنے والی ٹیم کے کچھ اہلکار ہیں جنہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ یہاں پر جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے کچھ اہلکار اس میں باضابطہ طور پر ملوث تھے، جن کو یہاں سے مہینہ جو تھا وہ ملتا تھا اسلاٹر ہاؤس کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے کہ اس تھانے کی حدود میں رہتے ہوئے بڑی صفائی کے ساتھ یہ جو کام جو تھا وہ کیا جا رہا تھا، اور بہت زبردست انداز میں یہ کھیل جو ہے گھنونا کھیل یہ کھیلا جا رہا تھا۔ یہ گوشت اسلام آباد کے سیکٹرز، اب آ جائیں ان سیکٹرز کی طرف، F6 F7 ایسٹ سیکٹرز کے بہت سے ریسٹورنٹس میں فروخت کیا جاتا تھا۔ بہت سے ایسے ریسٹورنٹس جو جی ٹی روڈ کے قریب ہیں، جی ٹی روڈ کے ہوٹلز گوجر خان، ٹیکسلا اور راول پنڈی تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ تو اندازہ لگانا ابتدائی طور پر تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سی بااثر شخصیات کے نام بھی آ رہے ہیں، یا اس سلاٹر ہاؤس کو ان شخصیات کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اصل مالک ہے وہ اس وقت چین میں ہے، وہ چینی باشندہ ہے، لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سب کچھ اس لیے جو ہے وہ سامنے آیا کیونکہ چھاپے کی اطلاع پولیس کو نہیں دی گئی۔ اگر پولیس کو پہلے بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے سب کچھ صاف کر دیا جاتا، اور آج ہم پھر سے بے خبری میں وہی گوشت کھا رہے ہوتے۔ اور ہاں، ایک اور بحث بھی سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گدھے کا گوشت حرام نہیں ہوتا، تو اگر کوئی کھانا چاہے تو وہ کھا لے، لیکن جناب جو کھانا چاہے وہ ضرور کھائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جان کر کھا رہا ہے یا دھوکے سے کھا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بھی اسلام اور حلال حرام کو سب سے پہلے پیچھے لے کر آتے ہیں۔ بھئی ہماری اسلامک نارمز ویلیوز کے خلاف یہ چیزیں ہیں اور حرام ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں گدھے کا گوشت حرام ہے، تو پھر اس کو آپ حلال کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات صرف ایک گوشت کی نہیں بلکہ اس نظام کی بدبو کی ہے جس میں خریدار ہے، جس میں بیچنے والا ہے، جس میں کاروبار کرنے والا ہے، آنکھیں بند کرنے والا، سب کے سب جو ہیں وہ شامل ہے۔ یہ کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔